Unapa hivi kwenye huko, jikaze sana, uendelee kuwa mtu wa kujifunza. Kila kitu kyote uko naishi maisha ni kujifunza, kwa sababu ni fundisho ya maisha yako. Usijiachilie pale kwenye huko, kuwa najua kila kitu uko wafanya, kuwa nakitilia kwa attention. Niko na Bible hapa, kwa msemo wa moya yenye nilipata ambayo nilikuwa naiteza kusaidia kisi na mimi iteza nisaidia, kisi na mimi nisaidia na wewe iteza kusaidia. Juu ifo kila kitu yote tunajifunza, ifo tunakipartage juu kisaidie mtu mwingine. Unasikia pale kwenye huko, usibakie gisi huko. Twende iko Proverb 10:14-15 inasema hivi: wise people are quiet and learn new things, but foolish talk and bring trouble for on themselves. Nasikia baseme wise people are quiet and learn new things. Unasikia basema make mtu wa hekima, batu wa hekima banakuwa kimya na biko wajifunza bitu bipya, lakini bapumbafu njo bale tu watu wakogwa sema maneno ya watu, kwenda sema majina ya watu, kisha bana mwisho na mwisho wanakia jiletea probleme ya wopeki. Unasikia pale vile tena sema hivi, wealth protects the rich but poverty destroys the poor. Anasema utajiri unachunga matajiri, lakini umaskini unaharibu. Unasikia, umaskini unaharibu bamaskini. Unasikia pale kote kwenye huko maisha yako gisi huko bro. Kama ungali kijana, pambana sana ukuwe na mwanzo yako, pambana sana utoke mpovrete, pambana sana ukuishi, pambana sana ukuwe sava. Kama utakuwa ishi ukuwe sava, ukuwe mtu wa hekima. Juu hekima ndio natuchunga sisi vijana. Unasikia, hekima ndio natusaidia tunakomplie vitu vikubwa vya tunge lipasha akomplie. Unasikia pale vile ni jikaze ukuwe mtu wa hekima sana. Unasikia, ujifunze kupitia mabook. Mimi niko na Bible na niko na mabook na nyingine book hii hapa ningana, lakini wakiwa wapatia mashapitre zake Rich Dad and Poor Dad. Unasikia, ile yote nitafuta kuambia ni waseme hivi, watu wa hekima biko kimya na wanajifunza bitu bipya. Unasikia, lakini bapumbavu ni watu wanaendelea tu kusema watu wengine, kusema tu kusema na kisha mwisho banajiletea probleme yao. Unasikia, sasa sikuwafuate hii video hapa hivi, unainvestire juu jifunze kitu fulani ikusaidie maisha. Ukuwa mtu wa kuikala pale kusema wengine watu, unashindwa jifunza juu apply ile vitu ulijifunza bro, maisha yako itakuwa probleme. Utakutana kwa mwingine mtasema mwenye jina yake hawa isimaki, anakia kuletea shida pale kwenye huko. Unasikia, anakia kuletea shida pale kwenye huko. Ni kama we unaendelea kujifunza vitu vipya kila siku, utona mashauri sitabadilika. Sasa si AI iko, ulikuwa jipatia muda hata 10 minutes, jipatia hata minute 10, 20 minutes ujifunze AI, wewe uko nikala ma distraction. Najua si muda uko naenda. Unasikia, we ule uko na simu uko na option za mingi, application za mingi za kujifunza hapo. Mewe ni simu unaingia kufuata kwa maporno, kama iko maporno kwenda na kuingia ku TikTok, kwanza scroll uko unaangalia badada watu wavale manguo. Unasikia, ulioingie ku TikTok, ingie ku Instagram, ku Facebook, ku YouTube ujifunze, unaanza ingia pale unaanza fanya vitu vya bila maana bro. Changer ile tabia ndio maisha yako endelee mbele. Unasikia, kila siku kwa jifunza, ifo kwa nyuma ni wasema ni kila siku ni kila mtu. Ifo nifanye video, nifunze watu na mimi nijifunze. Unasikia? Juu maisha endelee kuwa bomba. Juu kama mimi siko na jiadapt kila siku, nabakia vile. Juu nakwambia juu bana basi sivike wanasema siku unaacha kujifunza na ile siku juu unadai. Unasikia? Siku unaacha kujua mentalma dunia nenda kujifunza ku historia na kujifunza ku vitu viko present juu fitire juu accomplir kila kitu tunataka, utakuwa kila siku unabakia nyuma bro. Hii mimi nakwambia ni kweli. Ni jikaze ushanje tabia yako pale kwenye huko na utona changement. Hii acha nikurudilie, nasema wise people are quiet and learn new things. Batajiri biko kimya banajifunza vitu vipya. Batajiri, mtu wa hekima, mtu wa hekima iko kimya ni kujifunza kitu kipya kiletwa leo.
but foolish talk and bring tribe on themselves. Ni wapumbavu wanasema na wanajiletea shida wao peke. Unasikia pale? Kisha wanasema wealth protect the rich but poverty destroy the poor. Maana utajiri unalinda matajiri, lakini umaskini unaharibu wa maskini. Bro, jikaze ukuwe na mwanzo wako maisha. Jikaze. Hata kama utakuwa na ile pesa kwa jua mie niko tayari ndeza voyage kwa mimi najisikia, niko tayari ndeza kula kimi najisikia, niko tayari ndeza toa gisi najisikia, niko tayari ndeza jifanzia kila kitu yote mimi najisikia. Bro, pale utakuwa umewini maisha. Na kama ingali vile wewe unacheza na hivi, jue hii miaka kama ingali ma vingtaine, bro, ma trentaine, ndio miaka za mtu anapasha piga kwa sekuru jipate. Jua zero miaka ukikosa huku yulu, maisha yako itakuwa tu ya kawaida bro. Ndio utaanza kukutana watu wadogo ma 19 wa ma 20 biko na enjoy maisha yao, wewe unaanza banuni. Mtu mmoja afanya video yake sasa hivi, wewe unashindwa ifanya, unashindwa jifunza sasa kufanya video juu ifanye, unaanza mununia. Juu ulishindwa kutoa la action ya kujifunza kila siku. Ulishindwa kutoelewa kisi watu wengine wiko na passe action kila siku. Unabakia tu pale kwa sema tu maneno ya watu, kusema watu mubaya, kuwaziana vibaya, sio tuko na kijiletea shida. Unasikia pale, shacha niongeze ingine. What good people do bring life but wicked people produce only sin. Unasikia benye watu wazuri wanafanya kila siku inaleta uzima, inaleta maisha mazuri, furaha. Ne benye bapumbafu wanafanya benye wapumbavu wanafanya ina produire tu ni zambi. Bro, chagula kikundi utengia, kikundi ya watajiri, kikundi ya watu wazuri, kikundi ya watu wekima. Ziko kikundi tatu: watajiri, watu wazuri na watu wekima, na ingine na wapumbavu watu hawana nguvu, unasikia na wamaskini. Bro, zile ziko kundi tatu. Sasa peke nyuma utachagua utaingia. Maisha gisi tuko kila itoo leo. Hii 24 hours Mungu anakupatia. Ni juu jifunze kitu na uapply vile unajifunza na maisha inaenda mbele. Njoo nilipenda tu message kupitisha hapa. Wasikia leo wana congratulations umepita kwa hii class. Mungu akubariki pale na kushukuru sana kuangalia hii video. Jikaze utafuata nyingine video hapa hivi kusudi uzidi kujifunza tena, uzidi kuwa kila siku adapt kwa maisha iko leo. Nasikia Mungu atubariki. Mimi ni Musa Kilimali Gregoire kwa hii chain. Njoo ile mimi najua kila mtu atafaa vitu vikubwa. Ninashasikia jina Musa Kilimali Gregoire. Jina mwa bavaya, njoo mimi peke ni vaya. Jisaidie pale vile, jisaidie kwanza. Hapo watu wakikusaidia jikaze kwanza jisaidie. Kuna maisha yako itabadilika. Usibaki siku pale, jikaze ulike, ucomment na ufollow na ushare na ndugu yako na rafiki yako, watu wako ambao na karibu, juu kila kitu tendelee kwa bomba. Na Mungu atubariki. Ciao ciao. Peace.